masasabi mo sa halo-halo? Not yet. Not yet. Ikaw, madam? Same. Same, not yet. Ito, first bite, first taste, first lick. Oh, alright. Ano masasabi mo? Masarap. Ayan. Nasa Pilipinas lang. Nasaan ka ngayon? Sa Bulacan. Yun. Are, isa. Sinisilip ko anong laman. Ano masasabi mo? Kailangan mag-commentary sa Bulacan. Dali. Anong masasabi mo? Matamis. Yoo! Matamis. Ikaw, madam, anong masasabi mo? Masarap, parang mang-inasal. Ha? Manginasal mo. Manginasal? Chowking nga, ikaw mang-inasal naman. Ikaw, darling, manginasal at chowking daw ang Bulacan. Ano ka naman? Chowking yung halo-halo. Ay, chowking. Sana all chowking, madam, chowking.